ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनसप्ततितमं दशकम् रासक्रीडावर्णनम्। केशपाशधृतपिञ्छिका वितति सञ्चलन् मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गराग घनसौरभम् पीतचेलघृतकाञ्चि काञ्चितमुदञ्चदंशु मणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे। तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिन्दिरा रमण सञ्चरन् मञ्जुळां तदनुरासकेलिमयि कञ्जनाभ समुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदा गदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदा गता वियति वेगतोऽथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपाद पातकृततालमेलन मनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणम् च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बजलदम्बरम् भजत रासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दि विशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव कान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिरा विहृतिमन्दिरम् भुवनसुन्दरम् हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गनाः किमुन सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्मसम्मदरसाकुलाः सदसि केवलं न ऋतुरङ्गनाः नाभिजन्मपि च लीलिकान्तिमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीम् ज्योतिषामपि कदम्बकन्दिरिविलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनौ विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो
केलि संवृदित निर्मलाङ्गनवघर्मलेश सुभगात्मनाम् मन्मथा सहन चेतसां पशुपयोषितां सुहृतचोदितः सावदा कलितमूर्तिरादधित मारवीर परमोत्सवान् केलिभेद परिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतिव्यधाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसित विलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरिति हि यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनं नाम एकोनसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।